यहाँ एक अजीब बात जहन में है, आइए आपके सामने अर्ज कर दूं कि अबू जहल जब मरने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, भाई कौन इसकी गर्दन लेकर आएगा? तो अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं जाता हूँ। तो जब गए उधर जाकर देखा तो नीचे पड़ा हुआ था। तो अब्दुल्ला बिन मसूद से ने उसने अपना जो पैर है ना उसकी गर्दन पे यहाँ रखा, यहाँ रख के दबाया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहने लगा, अबे ओ बकरियां चिराने वाले, बड़ी ऊंची जगह पैर रख रहा है तू। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, तुझे तेरी अक्कड़ अभी भी नहीं गई? यानी तू जा रहा है दुनिया से, तेरी अक्कड़ नहीं गई अभी तक? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना, पहले ये बताओ जंग कौन जीता? कहता है, पूछता है पहले ये बताओ जंग कौन जीता? कहा, जंग जीत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल और उसके हामियों को फतह अता फरमाई और तेरे जैसे अपने दुश्मनों को जलील किया। तो आगे से क्या कहता है? कहता है, जाओ जाकर मोहम्मद को बता दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ जाकर उनको बता दो, जितनी नफरत मैं उनसे पहले करता था इस वक्त उससे भी ज्यादा नफरत कर रहा हूं। माना नहीं हूं मैं अभी भी। और हाँ, जब मेरी गर्दन काटो तो थोड़ी नीचे से काटना ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन थी। अक्कड़ देखो कितनी। तो आप फरमाया करते थे, मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से भी ज्यादा सख्त था। अल्लाह माफ करे, ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है। मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से, मूसा के फिरौन ने तो जब फरिश्तों को उतरते देखा तो फौरन कह दिया, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। और ये मेरा फिरौन देखो आखिर वक्त में भी ये कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, हालत नज़ा पर तो सब मानेंगे अल्लाह को, हालत नज़ा पर सब मान जाएंगे। हाँ, क़यामत के दिन खड़े होंगे अल्लाह के सामने, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। या अल्लाह देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, एक चांस और दे दे वापसी का, और कोई चांस नहीं है। तो ये अल्लाह वाले आज हमें कहते हैं इस बात को पहले मान लो। देखो, दावत दोगे तो यकीन बदलेगा, यकीन बदलेगा तो जिंदगी में आमाल आएंगे, जिस्म से आमाल निकलेंगे, और जब आमाल निकलेंगे तो फिर अल्लाह की मदद उतरेगी। हाँ, देखो आप सब लोग खुदा के लिए नौजवान कितने बैठे हैं, हाय हाय, अपनी जिंदगियों की कीमत लगाओ मेरे दोस्तों, बेकीमत नहीं उठो यहां से। हाँ, हमारी जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस मकसद को समझने की कोशिश करो। हम सब के सब, सारे के सारे आलम के जिम्मेदार हैं। इस उम्मत के एक एक नौजवान के अंदर, एक एक इंसान के अंदर एक नबी का काम करने की सलाहियत है। हाँ, एक नबी का काम करने की सलाहियत एक एक नौजवान के अंदर है। सलाहियत मौजूद है, फिर अल्लाह काम कैसे ले, वो अल्लाह पर मौकूफ है, लेकिन सलाहियत मौजूद है। मैंने आपके सामने शुरू में अर्ज किया था। हाँ, औरत को देखो, औरत कैसे, मैंने कहा था ना घर चलाती है, औरत को देखो, वाह वाह सुभान अल्लाह। वो एक आदमी आया, या रसूलुल्लाह 3 दिन से भूखा हूं। आपने फरमाया अच्छा। अपने घरों में पता कराया तो 9 घरों में कुछ नहीं था खाने को। सहाबा से पूछा, भाई कोई ले जाएगा मेरे मेहमान को घर? साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा क्या मतलब? आप ले तो जाएंगे, घर किसके हाथ में? बीवी के हाथ में। बीवी को पता है खाना है नहीं है क्या, वो सब। अब जब घर लेकर गए तो अब उसी लजाजत से बीवी से बात की, क्योंकि मदीने की जो अंसार थे इनकी बीवियां थोड़ी सी जरा सख्त मिजाज थी, बनी हुई ना हो तो मसला खड़ा हो जाए, लेकिन वो बनी हुई खवातीन थी, सहाबियात बनी हुई खवातीन थी। कहा किसको लाए? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लाया हूं। वो बनी हुई थी, अहलन व सहलन। अच्छा, भूखा है 3 दिन से, कुछ खाने को है? कहा खाने को तो थोड़ा है, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं, इतना ही है कि बच्चों को खिला दूं। हम में से तो क्या फरमाया, क्या ऐसे हो सकता है कि इनको सुला दो, इनको ना खिलाओ, ये खाना इसको दे दो? हम में से कितने कर सकते हैं इस तरह? बच्चे को भूखा सुला दें, रोता पीटता, कोई नहीं बेटा सो जा, और खाना ले जाके मेहमान के सामने रख दें। बनी हुई औरतें देखो, औरत कैसे कैसे दीन की दावत मिल रही है इस औरत से। बाप तो कह देता है, अब वो उस माँ ने किस दिल से बच्चों को भूखा सुलाया होगा। सो जाओ बच्चों, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बनी हुई औरत, इस उम्मत की औरत कैसी दाइया है। का ठीक
بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب ابن قیس سے نہیں مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے, تمہاری کیا رائے, اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. ہاں تو کیا طے ہوا, ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے, سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے, یہ کھا لے, اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے. بہانے سے مشل بجھائی, سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا, دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے. اس نے کھایا, دعائیں دی اور چلا گیا. صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی, نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. یہ اس عورت کی وجہ سے ہے, اس عورت کی وجہ سے. بچے بھی داعی ہیں, ہاں عورت بھی داعیہ ہے. ہاں حکمت بصیرت سے, حکمت بصیرت سے. یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا, اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا. ہاں مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے, پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے, پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے, بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں اللہ ان لوگوں, سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا, بہت مہمان نواز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی, غریب غربا میں, انٹیریئر سندھ میں, یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہاں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے منہ کا نوالا نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں. ہاں اللہ نے پٹھانوں کے اندر رکھا ہے, مہمان نوازی مشہور ہے ان کی, لیکن واللہ یقین کرو میں تو حیران ہو گیا. ہاں جو غیرت کا معاملہ ہے جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا, واہ 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 واہ. ہاں جو ہم نے جو دین پر نہیں آ رہا, وہ ایک طرف جو دین پر آ رہا ہے اس کی دینداری دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے تھے. ارے واہ 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 واہ. تو ہم کہتے تھے کتنا بڑا میدان ہے یار, یہاں میں کیوں نہیں جا رہا. 10 دن کی جماعت بنا کر میں اور بھائی سعید صاحب کوئٹہ گئے, پھر اس کے بعد 10 دن ہم نے کوئٹہ میں لگائے. پھر ہر لائن کا آدمی آ کے ہم سے ملا, ہر لائن کا آدمی آ کے ملا. ہاں اور بھائی پنجاب کے لوگوں تمہارے پاس تو رائے ونڈ ہے, خوش قسمت ہو تم لوگ. ہاں تو میرے عزیز دوستو, یہ امت سب سے بڑی بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے, بہت محنت سے یہ امت بنی ہے. ان کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ امت بنی ہے. ہم ایک امت ہیں, ہم قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. We are not a nation, we are an ummah. ہم امت ہیں. اور من حیث الامہ ہماری تعریف ہوئی بھی ہے قرآن کے اندر, من حیث الامہ. دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے. ہاں